was told that I was not part of the team anymore at some point. There was no explanation at all. Nikita, he decided to bring me back to the team. Meedia võib ju kirjutada, mida nad tahavad, aga pärast keegi nagu vabandust ei tule paluma. Вчера подписали контракт с новым штабным тренером. Yesterday we signed the contract with coach and the staff. Bueno, somos un staff donde trabajamos todos juntos, cada uno tiene su rol. Старый менеджмент уходит, пришел новый менеджмент. Meil on vaja ainult esimene koht. Ja kui on teine, siis on katastroof. Ja täna meil on katastroof. Let's go and play some ball, okay? Come on, 1, 2, 3! It's basically the same thing. The same thing with Lilu. It was my decision. We wanted to change the view of the team a little bit, to ask for a different type of a striker, to even play a little bit in a different way. It was pure tactical decision, because he's a foreigner and we wanted to maybe free up one space. Yeah, it's confusing even for myself, you know. I was told that I was not part of the team anymore at some point. There was no explanation at all. Just was a change. I was not part of the plan, part of the team, and I didn't know even why. But I accepted. I still have contract with Levadia, so I focused just to treat my knee, and I remained in the team. It was hard, you know, because it was the first time that such a thing happened to me in 13 years of professional career. Lilu is a big professional and very unbelievable character, you know. I was very honest with him, he was very honest with me. I say immediately, we don't want to force you out to the club. It's now up to you and the club what you will do, but this is my decision and I stand behind it. And when Nikita came to the club as a head coach, he decided to bring me back to the team. If you want to count on me, 1 minute, 5 minutes, whatever, I will be ready to help the team. And this is what happened. He needed in the end of the match. I knew that 10 minutes maybe could be enough, and I had the confidence inside myself also. And I knew that if I would have one chance, I would score the goal. And it was exactly what happened. By coincidence, again, I scored against my former club. You know, football is crazy. We never know what's going to happen tomorrow, but we always need to be ready. Paremal äärel on ruumi ja siia tuleb ka tsenderdus Malm. Värav alla ja värav ja Leegion läheb seda mängu juhtima 27. minutil. Я думаю, настроение было хорошее. У нас одна была из задач ребят чуть-чуть эмоционально разгрузить. Понятно, не было уже давления турнирной таблицы. И все, что происходит в клубе, ребята тоже на это все реагировали. Это тоже не просто, знаю, как футболист. Но в целом хорошо реагировали, и за это им спасибо, уважительно, без всяких обид, принимали все мои решения и выполняли их.
Нет, конкретных задач не было. Были задачи посмотреть некоторых молодых футболистов, дать молодым футболистам больше шанс, что мы сделали. И, в принципе, мы довольны, как они справились. И я думаю, что для них это тоже такой сигнал, что можно играть, им нужно на тренировках, на играх доказывать. И некоторые из них уже более ответственно стали относиться к тренировкам, к играм. Они почувствовали, что они ничем не хуже этих игроков, которые есть в команде, и они могут конкурировать в эстонской премьер-лиге. Поэтому для них это большой шаг вперед. Я за них очень рад. И, понятно, у них еще много работы. Наверное, такая одна из главных задач была задача достойно доиграть сезон. Lööb otse peale ja paneb viigivärava siit 34. minutil. Hey guys, we go to the pitch and show how good we are. Come on, Oli. Come on, guys. Enjoy and fight for each other. 1, 2, 3. Конечно, это совсем другое. Это, если мы можем так сказать, это топ-уровень эстонского футбола. Да, это другие эмоции, другие переживания, другая подготовка, другая ответственность. Это все другое. Конечно, наверное, когда ты работаешь с молодежью в силу их возраста, да, здесь профессиональные футболисты, которые получают хорошие контракты, которых нужно настраивать, с кем нужно разговаривать, с кем-то не нужно разговаривать. Это тоже вопрос очень большой психологии. Это тоже, этому мне предстоит научиться, как выстраивать отношения с игроками, как общаться с президентом клуба, с администрацией клуба. Это, конечно, совсем все другое. В молодежном футболе как бы у тебя нет никаких задач, давлений, ты просто работаешь и пытаешься передать свой опыт, который есть, и научить их чему-то. А в первой команде опыт опытом, но ты должен им не только что-то передать, ты должен их правильно настроить на игру, дать им правильную установку на игру и сделать так, чтобы игра пошла по нашему сценарию. Поэтому это очень отличается. И за это, конечно, совсем другой драйв. И очень приятно испытывать эти чувства. Адреналин не только 90 минут на поле, а он уже в течение дня, конечно, уже во время игры он усиливается. Не замечаешь ничто вокруг, никого. Поэтому эмоции больше переживаешь как тренер, нежели как игрок. Игрок выходит на поле, он отключается после свистка и играет как на автопилоте, можно сказать. Тренер все равно он должен замечать, подмечать какие-то моменты, управлять игрой. Поэтому это очень такой процесс интересный. Это, конечно, бесценный опыт для любого молодого тренера, начинающего тренера. Всегда это очень ответственно. И, конечно, хотелось добиться большего. Всегда ставлю перед собой самые высокие задачи, цели, но в целом я доволен, как складывались тренировки, игры, как ребята реагировали на поле, на тренировку. В целом я поставлю себе твердую четверку, поэтому для меня это хороший опыт, и, в принципе, я доволен, как он прошел, и сделал выводы, над чем нужно работать в дальнейшем. Поэтому для меня это будет хорошим уроком. 3 points, Victor, the most important thing, take 2 days off, enjoy, and then you will prepare to next game. 2 days off. Good job, guys! Довольно-таки интересно. Я попал в Ливадию. Я играл в футбольном клубе ФК Нарва. Тренер Азат Азиязов, это мой первый тренер. Потом, 15 лет было, я поехал в Таллин учиться и играл сезон в Аяксе Лосномя в первой лиге. Тогда я еще, наверное, когда я только ехал в Аякс, я еще
для себя до конца не понимал, стану ли я профессиональным футболистом, когда это было мое хобби, увлечение, мне это нравилось. И уже по ходу этого сезона как бы я забивал голы, и все получалось. И, конечно, как говорится, аппетит приходит во время еды, и тогда уже, наверное, я уже понял, что хочу связать свою жизнь с футболом. И после успешного сезона Levadial oli avamängu sisuliselt vaid üks võimalus ja selle kasutas 24. minutil hiilgavalt ära Nikita Andreev. В конце сезона было предложение от ТФМК команды. Уже, в принципе, я уже договорился с этой командой о новом контракте на следующий сезон. Nikita Andreev, de man met een dubbel paspoort. Уже утром должен был ехать к президенту Седину, подписывать контракт, как мне там, не знаю, в 12 или по первой ночи позвонил Юрий Чурилкин. Сказал, что Никита, мы тоже были тобой заинтересованы, но я не был в курсе. Мы вот тоже хотим тебе предложить контракт. И я вот ночью решал, куда мне перейти, в какой клуб, Ливади или ТФМК. И вот утром пришлось принимать непростое решение. Тогда мне еще было 16 лет. И что... Был очень серьезный, ответственный момент такой, когда там молодой парень идет там к президенту и говорит, что извините, я вот за ночь передумал, хотя уже все было договорено. Так, в принципе, у меня в жизни всегда так происходит. Всегда, когда я принимаю какие-то решения, всегда нужно делать выбор. И не всегда он просто дается, но его нужно делать. Поэтому я выбрал Ливадию и впоследствии не пожалел. Ну, тяжело, наверное, сказать, что был какой-то пик, взлет какой-то был, наверное, может быть, был какой-то подъем, и потом как-то шло все более-менее ровно, да. Mäng peatatakse ja Nikita Не было прям такого суперкуба, где я там прямо год или два там прям был на пике, потом я пошел резко вниз. Как-то более-менее стабильно у меня так проходила карьера, да, может, не в топовых клубах, да. В Ливаде, конечно, были свои плюсы, мы играли в Еврокубках, очень успешно играли, потом, может, пик, да, я перешел в команду Примеры Альмерия. Там первый сезон был довольно-таки неплохой, да, в принципе, вообще, как я оцениваю, был нормальный, да, там тоже свои такие нюансы, там за год еще больше тренеров поменялось, чем в Ливаде, там за один сезон там, 4 или 5 тренеров поменялось. Ну, это все равно такая специфичная страна, как бы, да, и, конечно, там много очень талантливых испанских футболистов, очень хорошая школа, и поэтому игрок, который молодой приходит туда, иностранец, должен быть на 2-3 головы выше. Это если еще плюс в клубе все хорошо, и тебе доверяют, тогда очень легко попасть. Да? Либо ты как с академией там, в этом клубе. И так, конечно, было непросто, но уехал. Ну, потом там в России была первая лига, там, вторая лига, там команды были хорошие. Ну, так было все более-менее ровно, и каждый сезон у меня был стабильный. Я там забивал, играл, какие-то задачи решали определенные. Там. Потом вернулся в Ливадию, и не было такого прям взлета и прям такого падения. Вернулся в Эстонию, после Испании второй раз уже я там играл в Легионе. И мне там поступило предложение от Инфонета, да, там Андрея Лешкина, взять детскую команду 2010 года. Там с Игорем Денисовым тренировали. Я для себя хотел понять, мое ли это или нет, что не сразу там куда-то в какую-то команду ассистентом. Я начал с детской команды, я проработал год и как главный тренер в этой команде, да, и мне это очень понравилось. На самом деле не было никакого-то страха, не было у меня, как бы я уже был в команде год на этот момент, да, и когда вот такая произошла ситуация в клубе, с тренерами, как бы и клуб оказался в такой ситуации, как бы не было страха, что я там сейчас возьму команду и что-то... Я уже был готов к этому. И те знания, которые у меня есть на этот день, их, я считаю, достаточно, чтобы организовать тренировочный процесс с этими футболистами, с профессиональными футболистами, организовать общение с ними, что тоже немаловажно. У меня есть лицензия УЕФА, да, и сейчас я поступил, не знаю, еще в январе начинается УЕФА ПРО, как нам зачислить, не зачислить, это посмотрим позже. Лицензия, конечно, очень много споров, нужна лицензия, не нужна лицензия, все упирается, мне кажется, в знания. Ну, конечно, тут не может быть никаких расхождений или еще что-то. Конечно, война — это всегда плохо. В мире происходит много войн, и когда это нас не касается, да, мы на это не обращаем внимания. Сейчас это коснулось многих жителей, соседних государств, да, и
Всегда плохо, когда ливнут люди. Я против войны. Хочу, чтобы это быстрее все закончилось. И я знаю, как многие люди переживают, как Виктор переживает. И это всегда плохо. Но общество, конечно, всегда будут кто за, кто будет против. И это такая, наверное, сложная тема. Вся эта политика. Не хочется, конечно, туда погружаться. Хочется просто призвать людей, чтобы сохраняли... как сказать, сохраняли адекватность и не судили людей там по паспорту. Еще у нас есть и дублирующая команда. А так сложилось, что мы еще и тренировочный процесс там, с Тёмой Артюниным ведем и с молодыми ребятами, где я и был главный тренер дубля сейчас, понятно. Ребят молодых нельзя тоже бросать на произвол, нужно их больше обучать, объяснять им. Вечером, свободное время сейчас в основном за компьютером, там анализ тренировок, игр, подготовка к играм. Ну а так, конечно, свободное время хочется проводить там с семьей, с близкими, с друзьями. Там, выходные, когда попадают, то проводим с семьей, там, гуляем, там, занимаемся какими-то домашними делами. Так, с друзьями очень часто встречаемся, у меня есть друзья, с кем мы очень часто видимся. Come on. 1 minute we have, okay? Jah, see virvarr, mis oli, on nüüd selja taga. Saame nüüd uuelt lehelt alustada ja selles mõttes mitte midagi ei ole kadunud, kõik on hästi. Isegi kui see nii-öelda kõrgem pool on seganenud, siis mehed on ikkagi hoidnud kokku, toetavad üksteist. What I want to say? This is an amazing feeling to come to the game before 2 hours, go to warm up. This is normal that you feel a little bit nervous before the game. This is an amazing feeling, and I miss this feeling. But now I have more feeling that I also go to the bench. I believe in you. Just after whistle, forget everything for 100 minutes and just go and play football. Come on, Brent. Listen, boys, find the place for third place. We have something to play for, okay? We play for our pride. I want to see from our attitude that it means something to us, okay? Let's go, boys. 1, 2, 3. Mängijad on harjunud Nikitaga, et ei tundu uus inimene ja ei hakanud õpetama ja sul on meeskonnas olnud ta juba ju, mis ta on aastaka olnud. Paljudel on ka ju teavad ju teda ju päris mitmeid aastaid, ütleme nii, et Roosnup või Peetson teavad teda ju aastaid ikkagi. Et Nikita ajastu väga hea, ma ütleks, et tuli mingi stabiilsus tagasi peale seda segast aega. Levadia kogukond on väga lai, on mitmekeelsed, mitmerahvus inimesed, sportlik rahvas, meeldib olla vabas õhus, meeldib teha seda, mis meeldib, jalgpalli, mängida, kaasa elada, hästi emotsionaalne. Alati tribüünilt noored on väga kaasa läinud, aitavad esindusvõistkonda väljakul toetada ja Levadia kogukond on üks suur äge pere tegelikult. Ma näen aina rohkem, et see klubi kasvab rohkem kokku ja see on suurepärane. Oleme publiku numbris päris kõvasti kasvanud võrreldes eelmiste aastatega. Olen 3 aastat Levadias olnud ja see on parim aasta, mis seni on olnud, et uskumatu ja üli hea meel selle üle. Ma arvan, et see, et meil tiim suurenes, andis kõvasti juurde, et me oleme saanud rohkem panna sellist sisu ja tööd sisse, mis on selle kogukonna töös nagu ülioluline.
very good game, especially second half. Okay, we lost 15 minutes and first half was 15 minutes, but generally we looks better on the pitch. Everyone give maximum today. Young players very good. Okay, this is game. Some mistakes. Okay, mistakes is not problem. But how we play after 1-0, we change the game. Yeah. I'm very satisfied how you played, your desire, your emotions on the pitch, you fight on the pitch, everyone. Next game we will win 100%. Mis juhtusid juuksuist läksid? Pole sellisena näinud, kui sinna vaadid. Näed? Hooaeg täis üllatus. – 2014-15 oli samasugune. Näeme ka, et siin Vapruse sünnipäeva puhul kohe väikene meenete üleandmine ka juhtumas on, kui mängijad kätlevad ja Siimo Aerule pall, Aer tõstab Usta suunas. Sel korral Usta seda palli ei saanud, aga võitles sealt Liismaa palli tagasi. Nüüd Usta paneb palli. Vaatame nüüd Veensalu ja kas Veensalu läheb äkki ise löögile vasaku jala peale ja lööb ka ja lööb ette ristnurka praegu siit 34. minutil Enrico Veensalu ja no see on värav ja kodupublik utsitab oma mehi. We will have our chances. We will score 2-3 goals. Come on. First 20 minutes we will score 2-3 goals. Come on. Keep calm, guys. Kask. Nüüd hästi mängitakse ja Ustal on ruumi ja Ustal saab tõusta ja näitab Veensalu tagapostis, et ta on vaba ja saab Veensalu palli. Kas läheb löögile ka? Võtab siin vasaku jala peale Veensalu ja lööb ja nüüd vaatame nüüd Sinilaid ja Sinilaid lööb ette posti selle palli ja nüüd on Ilja Antonov on püha viha täis. Ilja Antonov on ka haiget saanud seal eelmises olukorras, aga hetkeseisuga vähemalt tundub, et värav kehtib. Tundub Kristjan-Erik Lääne ka seal headseti praegu räägib ja konsulteerib ilmselt oma abikohtunikega. Antonov on endiselt nagu täiesti püha viha täis ja enesevalitsust kaotamas. Nikita Andreev pead kratsides seal oma pingi ees jalutab ja mõtleb, et mida muuta või mis siis ikkagi täpselt valesti läks. Nurgalöök kasutada. Beleršvili ikkagi ütleb, et läheb ise seda palli Dronovi eest toimetama. Beleršvili pall tuleb hea pall Peetsoni suunas ja lööb siit praegu Levadia ühe tagasi. 83. minutil Zakaria Beleršvili nurgalöögist Levadia vähendab vahe ühele väravale. See pall paremale äärele siin Uche, kes on terve teise poole ja suhteliselt natuke siin söötudega väristanud. Sel korral ka veidi pikaks võtab oma selle palli, aga siiski hoiab väljakul ja Lepistu kaudu omakorda vasakule äärele. Pall karistusalasse taha posti Velijev, kas saab sealt palli veel värava ette ja nüüd lööb Levadia minutiga lööb 2 ja 84. minutil lööb Levadia 2-2. On Pärnul veel ilmselt üks ja ilmselt viimane võimalus. Sander Sinilaid on palli taga. Ja Sinilaid paneb selle palli värava peale, Valner püüab ja vaatame, kas siit lastakse veel Levadial kontrasse tulla ja tundub, et nagu natuke lastakse ka. Ja nüüd on Karl Rudolf õigus minemas 1-1 ja Ott Nõmmes tõmbab seal mööda 96. minutil ja lööb Levadia siit 3-2 ja milline comeback see on olnud, kui kõlab ka mängu lõpuvile. Dmitris Kalašnikovs on selgelt löödud ja on seda kogu Pärnu Vapruse tiim ja on seda Vapruse poolehoidjad ja näeme, et siin Levadia rõõmupidu muidugi käimas on. Oli raju jah, et Pärnul oli väga tuhhi täis, et neil oli sünnipäev
ütleme, see eelmise aasta meistriga mäng, meil võib-olla häälestatus ei olnud nii hea, lõi 2 endal taga oli, siis hakkas nagu võib-olla poistel natuke piinlik ja võtsid jalad kõhu alt välja ja nagu selline suurepärane lõpp mängule, et viimasel sekundil võiduvärav, et see on äge. Ja, et noh, ütleme, et viimasel ajal olen ma selline kuidagi kõrgendatud tähelepanu all siin ka, et siis otsitakse igast asju, mis võimalik ja noh, taaskord siis Flora fännide poolt oli see video lõigatud lahti või kokku, et kui ma seda ise video pealt ka vaatan, siis tundub tõesti siuke tunne, nagu ma sülitakski, aga ma ei ole elus mitte kunagi sellist asja teinud ja mitte kunagi ei sülitaks ühtegi mängijat, kes maas veel istub ka, et lihtsalt see kaameranurk oli nii ideaalselt kuidagi ja kaugused tundusid lähemal, kui nad tegelikkusele vastasid ja kõik need kuidagi liigutused ja et tõesti jäi siuke mulje, aga nagu ka üleüldse meedias, siis ei tasu nagu isegi videopildil tänapäeval kõike võtta nagu, et Veensalul ja Pärnul ei olnud ka mingeid pretensioone, et lihtsalt kurb ongi see, et meedia võib ju kirjutada, mida nad tahavad, aga pärast keegi nagu, kui mingit case ei ole, siis keegi nagu vabandust ei tule paluma, et aga mis seal ikka. Kes täna võitis? Levadia! Nadžiri. Õigus. Nii päevalaps. Veel saab uuesti õigus ja nüüd on olemas! 60. minutil lööb Lilju siit selle värava ära ja Karl Rudolf Õigus tähistab nagu enda oma sellepärast, et ootas ta seda väga. Ja siit Viktor Levada võib ka lõpuks sooja tuppa minna. Asi käes. Nii lihtsalt see tuligi. Ilusti välja mängitud olukord. Ja Levadia, kellel ei ole täna liiga palju neid variante tekkinud, nüüd mängib selle olukorra väga mõnusalt välja. Poljakov praegu siit nüüd vahel ja kastis ka ja kukub ja siit tuleb penalt ja 64. minutil. Aga Tedesco Nõmme Kalju vastu eksis, lõi posti, mida nüüd? Lõpp teisele poole ja 1-1 Deniss Tedescol on sel hooajal 10 väravat kirjas. Ja Levadia eduseis ei püsinud kaua, sest Deniss Tedesco on lihtsalt mees, kes armastab asju skoorida. Ja kõlab lõpuvile Levadia 1, Narva Trans 1. Tere, parни! Well, guys. Есть хорошие новости? We have good news, guys. Мы так считаем с Андреем. We think that these are good news with Andrei. Вчера подписали контракт с новым штабом тренерским. Подписали на 2 года, и было 4 претендента. Была сделана большая предварительная работа. Это была заслуга нового менеджмента. И из 4 кандидатов выбрали Уна Торрес. Что-то говорит вам? Can someone say? Уна Торрес. The ex-captain of Valencia CF. 2 раза приводил Valencia. 2 times champion of La Liga. 2 times champion of Spain with Valencia as a captain. Кубок УЕФА держал. Also the champion of UEFA Cup 2004. Played alongside Carlos Puyol, Javi, Pep Guardiola, Iker Casillas, Raúl Morientes, and these guys in the national team as well. Еще тренер был Benitez. And his coach was Rafa Benitez, yeah. And the guy was one of the favorite players of Rafa Benitez. Bueno, las metas a nivel colectivo con el Levadia es, lógicamente, es pelear por el título, intentar estar lo más arriba posible y ser campeón si es posible. Para eso hay que formar un buen equipo, trabajar bien
desde el inicio. Es una pretemporada larga donde vamos a tener tiempo de poder hacerlo con una buena preparación y arrancar lo mejor posible para intentar estar peleando por el título o intentar ganarlo, ¿no? Que ese es el objetivo. Y luego pues la diferencia que ha habido. Yo creo que en Europa también, si conseguimos hacer un equipo superior, creo que vamos a tener más opciones de poder intentar pasar la ronda para meternos en fase de grupos. Levadial on 24 aastat, siis ma olen 24 ja veel mängisin seal, ütleme 25 kuskilt nii. Ütleme, et mulle, kuidas eesti keeles, мне повезло, скорее всего. Ja siin oli väga palju treenerid ja ütleme nii, et mul ei olnud kellega probleemid seal, kellega ei olnud. Ma teen oma töö, treeneram meeldib, siis on kõik okei. Ütleme nii. See ei ole minu töö, see on elu. Ütleme elu. Ma elan siin, kui aeg olen, ma lähen puhkusel, mul ei ole aega. Ma saan minna puhkusel, aga ma pärast mõtlen nii, kurat, ma lähen puhkusel, mis ma teen pärast, selleks nii kogu aeg, nii juba 24 aastat. Formid, kõik formid, mis on mängijal, esiliigas, U19, U17, siis laste treenerid, see on ka minu asi. Siis kõik probleemid, stadion on, mis probleemid, riietusruumid, kõik seda ma kontrollin seal, ütleme, mängijal midagi on vaja, kellele on vaja korteri, kellele on vaja siis internetti panema, siis, ja ma ei tea, lasteaed, kellele on vaja. No vene keeles oli niisugune начальник команды, nagu seal on praegu, ja nagu nii, mul ükskõik, kes ma olen, manager või manager, mul seda, mul oli niisugune nagu tehniline direktor. No ma mõtlen, see on teise moodi, teise riietus on siin ja vot nii, siis on praegu nagu administraator, ütleme nii. Ja poissile ma mõtlen ka meeldib, nii nad mitte midagi võtavad kaasa, tulevad, panevad oma asjad, teevad oma töö ja kui nad teevad oma töö, see on teise asi. Korraga kogu aeg on niisugune, on vaja, mul on vaja ja ma ei tea, kuidas bussid. Aga mul on kogu aeg vaja võidada, ja? Ütleme nii, me elame siin Levadias, meil on vaja ainult esimene koht. Ja kui on teine, siis on nagu katastroof. Ja täna meil on katastroof. Nagu sünnipäevapidu tuleb, nagu hea tunne, ausalt mõnus. Ühest küljest on kahju, et see nagu lõpeb ära, nagu, aga teisest küljest on mõnus, et kõik saame koos ja viimane mäng. Et selles mõttes tahaks nagu joone alla tõmmata ja järgmine samm teha. Selles mõttes hea tunne, ausalt. Tšau, tšau, tšau. Здорово. Здорово. Да, привет. Да. Супер. Да. Здорово, Зай. Üks võtta oleks pidanud ülikonnad see. Ничего, выпускной, брат. Да. Так не выйдет на ворота. Так и надо каждую игру собираться, правильно? Только так. Ну что? Да. Kõige rohkem on Levadias mängu. 254 mängu hetkel. Et tuleb 255 lõpuks. Hea number, väga rahul, et noh, kui vaadata ja nagu analüüsida seda kõik, mis oli nagu päris hea karjäär ja nagu ma olen väga rahul. Hästi palju sõpru ja igasugused nagu kõik olen näinud ja läbi elanud ja see on mõnus tunne. Olen väga rahul oma karjääriga. Soovin paljudele nagu sama väärikat karjääri. Ja eriti sellist lõppu ka, et kui saad mingi lahkumismängu, väga hea. Eriti nagu Flora, et derbimäng on siin Eestis nagu ükskõik mis seis on, need mängud on alati olnud nagu
kõige olulisem, et meie jaoks nagu, ma arvan, et Flora jaoks sama nagu, et jah, et see on nagu paneb natukene pipru peale ka, väga hea. Artur on väga kihvt kutt, nii mängijana kui ka treenerina. Ta on tema tähendus Levadiale midagi enamat kui lihtsalt mängija. Et väga särava karjääriga. Minu kokkupuude oli temaga esimesed mälestused temast, kui ta lõi Kisseljovile, tänase nimega Londakule lõi Viljandis värava. 6 minutit hiljem oli seis juba 2-0 ja see värav oli ootamatu pea kõigile, mitte ainult meie kaameramehele. Levadia väravavaht Artur Kotenko lõi palli välja ja pärast ootamatut põrget libedal väljakul maandus see tuleviku väravas. Treenist löö välja. Noh, ma lõin hästi. Põrgest ja läks kohe. Esimene värav. Päris hea tunne. Siis teine selline särav moment oli see, kui ta siin Venemaa vastu mängis. Ja nüüd ma olen siis Arturiga 4 aastat koostööd teinud. Ja super värav, super inimene. Sel hooajal vaid 1 kaotuse saanud meeskond võitis lisaks karikale ka meistritiitli ja nii kapten kui ka peatreener on veendunud, et hooaeg õnnestus eelkõige tänu ühtlasele meeskonnale. Temal on olemas kõik head treeneri omadused olemas. Ta on kannatlik, rahulik, väga analüüsivõimeline. Ta suudab treeningprotsessi muuta väga huvitavaks. Et see on väga oluline meie kui treenerite jaoks ja tema mis on veel üks suur pluss on see, et kuna ta on ikkagi praegu ka poole jalaga nii-öelda ka kui mängija paadis, siis ta oskab väga hästi leida sellise hea tasakaalu. Ja ta kes kunagi minul käis väravahtide treenerite kursusel. Ja sellest ajast ma olen heas mõttes kui mentor talle, et valmistada ette teda siis anda kõiki teadmisi, kõiki oskusi, mis mul on temale kui tulevasele treenerile. Ja see abi, see töö, see on hindamatu. Mismoodi me kogu treeningprotsessi üles ehitame. Ta vahepeal oligi treeneriga. Et õnneks või õnnetuseks 2 kuud, aga selline konkreetne 2 kuud, kus siis pidi olema meeskonna juures kui treener. Raske oli see, et kui mängiv treener. Aga ta sai väga hästi hakkama ja I'm sure that this game we can win only by our desire, our emotions, our feeling on the pitch, how we come to the pitch from first second till last second. We must to fight, we must to protect each other, support each other. Сегодня мы завершаем чемпионат, и команда пойдет в отпуск. А клуб продолжает работать, будет проделана работа, подготовка уже к следующему сезону. Административная жизнь никогда не спит, не отдыхает, поиски новых футболистов, решений, задач, и поэтому, может, там неделю мы все отдохнем, а потом приступим дальше к работе. Okay, guys, this season we have character. Was some good things, some bad things, but as I said, we start like one group, one family, and we must finish like this. I want to share with you one message for you before this game. Come on, Jeka. Hello there, guys. Greetings from Sligo here. I hope you guys are doing well. Just wanted to wish you good luck in today's game. To gather all the energy you have, put it in the last game. Remind of the good times we had there in Levadia. I know there's been a lot of changes, a lot of uncertainty, a lot of questions by everybody. But the most important is the group we had, you still have there in Levadia. It's amazing. Hello guys, I know you have a game against Flora. I know what that means because I've been in Levadia for 2 years. I know how tough this game, but I know you will play good against them and show them who you are. I just want to say that I miss you so much, from first till last guy in that dressing room. My dear guys, hello. Just want to say hi to everyone and to send big support for this last match. I know that everything is finished there, but you know, in derby game, it's always special feeling. So I wish you to play good
to win this match, and still everyone knows that you are real champions. Hey, motherfuckers. I wish you good luck before your last game. Just guys, enjoy the game. Show everybody that you are a strong group and you stick together. Doesn't matter how difficult it is. So guys, yeah, good luck, love you. And most important thing, of course, guys, I put all my 1,025 euros on you, so don't fuck it up. Otherwise, I will come after you like Johnny Wick. Okay, guys, good luck. What is important, guys, today? To believe. To believe in yourself, first of all. To believe in people who are around you. And to believe in this team. Because when you play like team, you can do amazing job. So, stay together today. Believe in yourself. Believe in people who are around you. Believe in this team and everything will be okay. And don't forget, guys, today you can show to them that you are ready. That you are ready to bring back title next year, again to Levadia home. I want to wish you a couple of things. First of all, I want to wish you a very good game and win against Flora. It's always important to play derby good and to win. Never mind it's first or last game in the season. Then I wish you to spend quality time together after the game and to drink a lot. And last thing, I want to wish you very good this vacation after the season with your family. Spend quality time. It's very important because it was a very difficult year and you deserve good rest. I love you everyone and I wish you good luck one more time. 1, 2, 3! Pingi peal on ju Daniel Luts ja täna 15. sünnipäeva tähistab Patrik Kristal ka, nii et ma usun, et sünnipäevalaps tuleb ka veel väljakule kui Adžiri. Jahu 7. minutil Adžiri paneb esimese ära, nii et nüüd läheb võib-olla sportlikuks võitluseks ka ikka natukene. Ja tundub, et nüüd Artur Kotenko saab öelda oma poolehoidjatele ja jalgpallisõpradele head aega. Artur Kotenko on pidanud Eesti A-koondise 27 mängu. Premium liigas teinud kaasa 255 mängus. Neist 210 kohtumises esindanud Levadiat. Ja Poom võtab nüüd ise liigub keskele ja parema jalaga pidi sealt proovima. Vasak Poomil see tugevam jalg. Joanniku võimalus ja 1-1 ja hooaja 12. värav ja see tuli nagu välk selgest taevast. Justkui olukord oli juba läbi. Okay, we play not bad. We play not bad. Okay, they control the ball more, but okay, we will have our chances. Come on, guys. We have 45 minutes. Last 45 minutes this season. No kas annab? Ei proovi praegu. Ja ette nurka. Siit ta tuleb 2-1. 57. minut algas Martin Miller hooaja 11. Катастрофа. Проиграли все, что могли. Поэтому настроение такое соответствующее. Вот матч престижа последний. Единственное, вдохновляет то, что сейчас перестраивается новый клуб. Старый менеджмент уходит. Пришел новый менеджмент в клубе. Сейчас тренерский состав будет новый, команда будет новая. Вот это дает эмоции, дает энергию. И надеюсь, что следующий год будет более успешный. А так... Все, что можно проиграть, проиграли. Внутри Эстонии, европейских матчах. Поэтому, есть как есть. Одна из задач, скажем, сейчас клуба – это вывести менеджмент тоже скажем, убрать эмоции, потому что очень много было решений принято на эмоциях. Сейчас более хладнокровно, более планомерно мы делаем эту работу и, наверное, будет более... Надеюсь, что будет более успешно все это. Kõige tähtsam, ma arvan, mängijate ja treenerite jaoks on see, et nüüd tänasest tõesti nagu välja lülitada ennast täis minna laadida ükskõik kus kohas, kas perede keskel kuskil reisidel ja tõesti nagu puhata, et see jalgpallihooaeg on väga pikk ja see pre-season tuleb väga pikk,
et kõige tähtsam on jah, ennast maksimaalselt täis laadida, puhata ja tulla siis võimalikult värske meelestatusega ja nii-öelda ära unustada see, mis see hooaeg oli nagu negatiivne, et see on võti, ma arvan. Thank you for those 2 years. You were like a family to me. You always supported me. It's sad to leave, but I had to do it for myself. Thank you so much and let you enjoy the evening. You did everything, you gave everything today. I saw how you play, how you fight. Okay, questions not about this. Okay, we must think and we must go forward. Come on, guys, head up. Okay, we lose today. Okay, next day, next month, next year, next season, we 100% we will win. We're gonna find them. La 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 la.